A fresh take on self-service. Tankless water purifier. Auto sterilization. Filter subscription. Easy filter replacement. Tankless technology. Up and down auto moving tap. Instant hot and cold water. LG 全新概念，自助式无水箱净水机，自动灭菌，定期滤芯配送，简易更换滤芯，无水箱设计，自动感应出水口，即热即冷。LG konsep baru Penulen air tanpa tangki Layan Diri. Pensterilan Automatik. Langganan Penapis. Penggantian Penapis mudah. Teknologi tanpa tangki. Pilih bergerak otomatik. Air panas dan sejuk segera. Penulen air tanpa tangki Layan Diri LG PuriCare.